सो गाइस लगाते हैं पैक। Malar লাগবো রদিমনি আমার কম বালা क्या है। सो गाइस देख सकते हैं खाने में क्या क्या है, तो लगाते हैं पैक। तो डिस्काउंट ना है अरे काय किता जाएगा भाई डिस्काउंट नहीं सो गाइस लगाता है सेकंड पैक। तो गाइस खाने में ये है और मीट तैयार हो रहा है, थोड़ा अभी भी ठीक से तैयार नहीं हुआ तो टाइम लगेगा और आधा घंटा। लगाता है भाई सेकंड पैक। लोकेशन देख सकते हैं कितना मस्त है। तो चकना के तो अपन चिंतु ना yo no hayamos por eso pero esto muerto trabajar que organizamos que muerto día PhD día लो लो अरे लो डेट लो अभी तो दे। सो गाइस देखिए खाना का सुना तो से तो सो गाइस देख सकते हैं खाने में क्या क्या है, तो लगाते हैं पैक। तो बोलो ना ना हो रहा है वाला चलो দেখেন লাগে বাম্পার বাম্পার আগত তো কিছু লোক আইছো গোয়াম ভাইয়া মানে গোয়াম আর আম খাইয়া ওই খাইলাম মাংস খাইতাম মাংস বাদাম গোয়াম দাম আর গোয়াম আর দিতে ওই গা সারা সুকা ilmu suka apa yo dan kau tahu kayak ni ukun berdua mata tiga kalau tu kalau itu ni aku ikan aku masih masih ungu tu apa masih mana सो गाइस लगाते हैं पैक।
মালার লাগবো আর দিমনি আমার কম বলা কেডা রে গাইস কোনটা দিতাম চার্জার তোমার যেটা আর তোমরা যেটা ভালো লাগে আর নেও না তোমার চেহারা উঠছে না ফ্যাট উঠলে কিতেছে আমার স্যার উঠলে গিতা নো নাও নো চেস নে हाँ 6 से भरते पे दूसरी बार চলো হইছে নি रिजल्ट रकम दवा तो गाइस लगाते हैं पैक आ गया बकरी ये बकरी का मीट है সংসার করা কেউ নেই সবাই সংসার सो गाइस लगाते हैं पैक जबरदस्त অর্জুন একটু বাচ্চা একটু বাচ্চা আচ্ছা বাজো ये डालो के मिलतो ना ये डालो के मिलतो ना हम सब कुछ बने हैं ये मुंतलर ग्लास দিদি এই ড্রাইভার সব হয়ে গেছে এটা ই মাংস কো মাংস ভাত না বলে আমি লইতাম না ইফেক্টটা পাবেন খাওয়ানোর মগজ পাবেন মাংস কত বড় ব্যাগ আমি নবাটাম না ভাই আর মালটাম না সবাই আসতে সবাই সংসার করছি तो गाइस देख सकते हैं मीट आ गया राइस आ गया जो चावल बोलते हैं तो लगाते हैं भाई पैक ठीक है चलो रखन दे थोड़ा अलग ना ये खत्म हो गया भाई खाई वो ना देख सकते हैं ये खत्म हो चुकी है লাগবে तो चीज गाइस लास्ट पैक है আমরা গ্লাস নো জি ভাই মানে গ্লাস নো আমরা বাইরে কিনা করেন আচ্ছা কিনা করে যা করে ভাই ভাই লবণ ঠিক আছে নি সব ঠিক আছে ভাই